كتاكيتي الحلوين لسه مكملين مع بعض. وصلنا النهارده بقى لايه؟ حد شاطر يقدر يقول لي؟ احنا في اللونج يو. ايه ده؟ ثانيه واحده، هي فين اليو دي؟ احنا مش شايفين اي يو ولا انا كمان. ايه ده؟ هو ايه ده؟ هي دي غلط ولا ايه؟ لا مش غلط. الاو والاو الاتنين letters دول او واو، التو letters دول make the sound يو. ايه ده ينفع؟ ينفع. two letters اللي هم الاو والاو make the sound you. ركز معايا وانا متاكده ان انت شطور وهتفهم على طول. يلا تعالى. what is on letter Z؟ double O make the sound ايه؟ you. you make the sounds you zoo. Perfect. Zoo. Okay, the next word. What is on letter R? The O make the sound you. You. Room. Perfect. The next word. What is on letter M? You. You. Moon. The next word. What is on letter F? You. Food. The last word. You. spoon. وبكده أبطالي الحلوين نكون أكدنا إن الدبل O make the sound you. Again. Zoo. Room. Moon. Food. Spoon.